Good day to everyone. Again, this is Sir AB. So we will be proceeding on our computer programming one, which is we'll be dealing with the codes only, specifically on C++. So I'll be sharing to you a website where you can practice your coding nga dili na mo kinahanglan pa nga mag-install pa og application. And as well as a site where you can study on your own, which is a self-paced. So kung ano ipakita karon kay para by that time nga mag-discuss ta, so napod mo yung mga kung ang mga resources ninyo as well. Okay? So today, since I discussed already to you, which is the basic and the introduction about computer programming and what should be the integrated development environment nga gamiton nato or unsa tong software ang gamiton, and as well as the syntax itself sa sa C++. Okay, so to start with, so we'll be transitioning to screen recording. So I hope you can see my screen right now. So na ako'y resource diri which is kana W3 school. So even me, diri ko nakakato ng programming sa web development. So I hope you also you can learn uh, on your own pace nga kaning mga tutorial nga naa diri basahon ninyo, masabtan ninyo. As well as you can apply it on your own, which I'll be sharing to you nga kanang unsa nga website ang pwede gamiton para mag-practice of programming. Even though diri pwede ra gyapon siya naa siya online compiler. But I suggest you will search to Google which is called as the GBB compiler. Okay? So open nyo na. Search niyo. Then you will be redirected to this number one index website, which is online GTB. So you open na to na. Okay, wait lang ka sa. Okay, so mo na ang environment niya sa website. Now karon, since kaya gamito na to is C++, so locate the dre nga part sa right side, which is select na to unsa nga language atong gamiton. So ang ako ang na-discuss ninyo is C++, so i-select na to dre sa drop down ang C++. Okay? Click na itong C++. Then, we're good to go. So, ano ang iyang given example sa code. So, we can get rid of this comment above and we'll start from this. Okay? So, again, the basic syntax of C++ will start with um, from this. Copy lang ako niya. Okay. Kana siya. So, we have the header which is the include iostream together with the library which is using namespace standard mo na meaning sa std, then ang iyang function which is int main, then ang iyang declaration o ang iyang initiator niya, then unsa tong string sa sulod, then return 0. So maglibog mo sa gabitan niya sir. So mo na purpose na to ron. So we'll go back to C++ sin sa sa w3school.com. Okay? So para malikit ninyo ni by the time nga moadto mo ding website diri mo moadto dira. So tap niyo ni tutorials, then under sa programming click niyo ning C++.
So don't worry class kay pag naka-mobile first more sa cellphone lang, responsive ni siya. So tap lang yun ning hamburger icon diri sa taas. Okay? So direct to diretso sa syntax na. Since kay na-discuss naman ako to sa itong history sa C++. Okay, so dire. So let's break up the following code to understand it better, which is mo na ang basic na code nga akong ipakita bago lang. Now we'll explain one by one, line by line, okay? So sa line 1, which is katong nakita nato include IOStream, is a header file library that let us work with input and output objects such as cout nga makita nato sa line 5 kani. So header files add functionality to C++. So mo ang purpose daw ni include IOStream para daw maka-input ug output ta sa tuwang program. Okay? Second is ang using namespace std. So ano sa line 2. So using namespace std or standard means that we can use names for objects and variables from the standard library. Mo nang ginatawag siya as std in a short term. So W3 School has a note that don't worry if you don't understand how IOStream and using namespace std works. So atwal daw siya assume na just think of it as something that almost always appears in your program. So himo na to siyang as is na siya every time nga maghimo tawag mag-code ta. Okay? Himo na to siya as is na siya perminti na siya nga naa sa code every time nga mag hands on ta. So sa line 3, a blank line C++ ignores white space, meaning even though nga daghan tag space diri kana daghan tag space diri ana ira na to na siya mo display ra gyapon ang hello world nga naman it's because again C++ ignores white space. Okay? So sa line 4, another thing that always appear in C++ program is int main. Kana siya. Pwede nato siya is consider gapon nga kuha na siya kanang that always appears sa program. So almost kuha yun siya. Every time nga mag-code ka na gyud ang int main. So this is called a function. We can declare it as different type of function, but by the history or by the principle that they consider, uh, ginapasagdan na nila as main. Okay, again, this is called as a function. Any code inside its curly brace will be executed. Mo na siya. Ang open and close curly brace niya. Okay? Nasa line 5, which is ang cout nga makita nato dito. Okay? So, pronounced as cout in a simplest term. Okay? Muna siya. The way we read it in traditional term in English, it is count, but we address it as cout. Now, it is an object used together with the insertion operator which is kani. Kaning double nga less than nga symbol to output or print text. In our example, it will output hello world, which is kani. So again, take note, the way we output a specific word, we enclose it with a double quote, which is considered as string. Okay? String is composed of characters and letters. So wala i-display niya siya as even though nga naka-number na siya, consider gapon na niya as string as long as nakasulod siya sa duha ka double quote. Okay, kani o kani nasa una. Okay. Now note, every C++ statement ends with
a semicolon. So take note yun na. So every C++ statement ends with semicolon. The same as this and this. Okay? So I hope you can follow. So the way that time nga makita ninyo ni, so try to visit this website also para if na may mga misconception the way I discussed this, so you can read it again. Okay, so the body of int main could also be written as int main, then open curly brace, then cout, then insertion operator, then the string which is composed of hello world, semicolon, and return 0. Okay, pwede siya yung ana. Pwede siya in one line. But the way we do it uh, in a proper way, muna ang ato ang traditional way ang ginagamit. Para the way we understand code. Okay? Mas dali siya sabton. Okay? So remember, the compiler ignores white spaces. However, multiple lines makes the code more readable. Okay? Comparing to this, mas libog siya. Okay? Masabtan yung anong libog na siya. Kuhon. Now, line 6, which is the return 0, ends the main function. Now, yan pasabot, if na-read na niya ni kani siya, nga nasa sulod sa int main nga function, which is composed of curly brace, iyahan na dahil ng i-end ang function, which is return 0. Okay? Meaning sa return 0 is ending of function. Now, remember, okay na din eh. Okay na, so now, line number 7, do not forget to add the closing curly bracket to actually end the main function. Okay, after sa return 0, so we end with a close curly brace. Okay, next is omitting namespace. So you might see some C++ programs that runs without the standard namespace library. So the using namespace std line can be omitted and replaced with the std keyword followed by the double dot twice operator for some objects. Like for example kani. So diri nga code wala na siya nagbutang og katong using namespace std. Yan lang gibutang diri. Every line of code sa sulod sa function is naay std with composed of duha ka dot. So karon if naa kay line of code which is composed of 20 lines, so balik-balik ko nimo na siya og type, which is hassle. Mo na ang purpose nga by the first line pa lang after sa header i-include na nato na siya diri using namespace std para mag-code ta diri sa sulod sa tong function, dili na nato balik-balik kun tong std ngay ani std then dot dot ibalik ko na ko I mean ani dili na to siya ibutang nga std dot dot ana. So pag nana siya dapat wala na ni. So pag dagdagan kag code diri so dapat balik-balik ko nimo na siya. Okay? Ana, balik-balik ko nimo na siya. Okay? So nag-run na gyapon ang code. Okay, tingala mo ano gadikit na siya. So ako ra na i-discuss later ha. So much better nga kani mo i-follow na to. Okay, timanin na sa. So I hope you will be familiarizing this syntax, the basic syntax kay hopefully soon nga lift off ni GCQ. So mag face to face ta. So I'll be ask you to have a written coding. Okay? Para for me to identify if na-familiarize mo ninyo ang syntax sa C++. Okay? So continue ta. So it is up to you if you want to include the standard namespace library or not. So mo tong naa diri. Mo na ni kani using namespace std. So
If dili daw, so necessary nga diri ibutang na to every line of code ang std, which is hassle. So continue ta next, which is ang output. So sa output ta, so cout, dito sa cout, the cout object together with the initiator operator is used to output values or print text. So the way we see it here inside of the code. So every time nga nasa sulod sa cout, which is enclosed of double quote, is called a string. So if unsa na dira tanan basta under sa cout, iha na i-display sa code sa imong kuno, sa imong compiler. So you can add as many cout as you want. However, note that it does not insert a new line at the end of the output. Meaning, new line, next line paubos. Okay, guess nyo? New line, for example, kani, nag-display siya ani, sa hello world. Sa muna nagdikit-dikit siya, kaya nga naman, wala siya nagbutang og new line. Okay? Wala siya nagbutang og new line. So, to make that possible, so, tiri, kuha na to ng example. So, hello world, I am learning C++. Copy lang na ako ni. Lipyohan na to ang code ha, para mas masabtan ni. Okay. Okay. Ano? So, ako lang na siya i-copy dire. Ibalik na ako ang std kay para mas kuno. So, pag ako na siyang i-run, kani hello world, I am learning C++. The way we see it sa main code is from this line to this line. So, we expect nga si hello world, after aning nga line, sa ubos is I'm learning C++. No, it's not. So, if ato siyang i-run, it will just continue from the same line only nga naman. Okay. Diri na ta sa next na dayon, which is ang new line. So for us to make that happen nga nga mo breakdown siya after the next line, we can use this slash n nga character. Okay? Which is every code or string, so payo na to siya slash n. So pagbutan to siya slash n daw kuno dire sa sulod sa string, pag ako siyang i-run, okay, nakita ninyo? So nag-breakdown na siya. So from here, nga ni-continue siya diri sa taas, since gibutangan nato siya og slash n dire, so mo bring down ang I am learning C++. Nakuha ninyo class? I hope makasunod mga. So, wait lang ha. Okay, recording pa. So, mo na ang unang method. Okay? Para mag next line sa coding. Now, tip 2, slash n characters after each other will create a blank line. Okay? Blank line daw kuno. Like for example, nga naatay duha ka slash n. So, try nato. So, duha ka slash n. Slash n. So, ato siyang i-save. Okay. So, every time nga butang tag slash n, mag-breakdown siya every line. Okay? Mag-new line siya. Mag-create siya og new line. So, pag tulo, expected, tulo ka line ang iyahang i-create. Oh, di ba? From here to here. So, tulo ka line iyang giambakan. So, manay tamanan nyo. So, if you have composed of 4 slash n, so 4 lines po lang iyang i-breakdown. Again, pag mag-code ta, then, if we want to run our code, so click ang run. If our
code is still running, so we click stop if nag-run. But if wala pa nag-run, so stop nga button is disabled pa siya. Nagkaroon ang mahitabuan pag na mga activity nga ihatag sa inyo, nag-code mo diri, di ba? Ana sa onlinegdb.com. Pag mo man mo nag-code, i-click niyo ning download code. Ana. So changes might not be saved. Okay? Leave. I-download na to ang code. So man na siya ang code. So main CPP. So, pwede niyo i-rename na siya unsa ba ang inyong i-rename ana niya. So kani mo inyong ipasa sa kuha. Okay? Kuha ninyo. Now every time nga naamoy ko naamoy kanang code nga gusto i-run dire, so like for example, I rename na ko siya as um, hello world, hello underscore world, sorry. Okay. Gusto na ko siya i-upload dire. Gusto na ko na i-open ni kanang code dire. Gusto ko siya i-open dire. So ang imo nimo, click na mo ning upload file. Okay? Pag na kay na code bitaw, na kay given nga code then gusto na mo siya i-rerun balik. Like for example, na ko i-assign sa inyo ana dayon na kay code nga na download. So ingani mo himo nimo. So i-locate na ko to asa to siya sis kay naman to sa download. Click na ko ning hello world CPP. Sorry na IW ang hello. Okay. So iyang i-re-upload balik tong code nga ato ang gi-save. Okay, nga na lang ha. So the way we run, click na to ang run. Then if gusto na to i-debug if naabay error atong code, then ato mahibala. So if you're new debugging program, then it will be helpful to you to get to know the usage of debugger. So you can go through this guide and how to use debugger. Okay, so pag walay error ni gawas diri, meaning okay ato ang code, wala siya problema. Okay? So ato ni i-minimize. Okay. Ana. So continue ta. So okay na ta diri ha sa new line. Wala tayong problema na. Now the other term the pwede ta maka next line is another way to insert a new line is with the n line or NL manipulator. Manipulator ng tawag niya class. So the way we initiate cout and the hello world kinahanglan magbutang na pud balik diri og initiator balik tapos end line. Okay? Nga na so burahon na to ni. Wait. Stop sa ato program. Kay nag-debug mo ta ganiya day. Okay. So burahon na to ni na then end line. Okay. So ko siyang i-run. Okay, stop na to class. Na ako'y nalimtan. Supposed to be, butangan ako siya og initiator di balik. Then, run balik ang code. Wait lang, kinawala ko internet. Okay. So, lantawan ninyo ang difference. It's more like the same. Pero ang difference lang sa slash n, nga magbutang ang slash n diri, pwede multiple lines ang iyahang next line. Pwede. But pag si n line is once lang, dili twice. Sabtan? Okay. So, continue to diri. Then, dili na pa sa comments. Sa comments is, it's more like just magbutan to diri o mga pahibalo lang kuno sa tuang code.
So buta na to diri diri mag-start ang code. Okay? So na kay bang mga note nimo nga aki unsay gamitan ni siya nga ani nga syntax diri. And diri unsay gamitan niya diri. So buta na ko diri. Mao ni ang end sa code. Okay. So dili mag-matter si comment, dili siya mag-run sa program na to. Comment naman siya. Kuha na siya, mara ba siya reminder sa tuwa if mo-open ta balik sa code para masusab ta. Now if butang na to let's just assume nga gatrabaho ka sa company, programmer ka, then ni quit ka. So if na kay mga comment sa imong program, then ay ni policy mo. So makabalo siya, okay mo din mo niya, okay na i-comment kani. So makasabot din siya sa unsay pamaagi sa coding nimo. So masabtan din niya kana kay comment di pambutang. Okay, so manang gamit ni comments dito sa variables na pod. Okay. Dire medyo tricky ni gamay ha. So we have different types of variables. Again, so variables are containers of storing data values. So in C++, there are different types of variables defined with different keywords. For example, int. Sige, unsa may gamit ni int? Int stores integers. Manang gitawag siya int. So a short term for integers, which is composed of whole numbers. So wala siya mga decimal. Without decimals. Okay? Wala siya mga point something. Such as 1, 2, 3 or negative 1, 2, 3. Now if we say double, stores floating point numbers. Meaning katong naa na mga decimal. With decimals such as 19.99 or negative 19.99. And characters stores single characters such as A or B. I-guess niyo class? So, car values are surrounded by single quotes. Mo na ang gamit niya. Okay? Mo na. It's more like similar to string. So, pero ang string na siya difference. String stores text such as hello world, which is enclosed with double quote. Okay basi malipat mo ha sa pag-coding lahi ang single quote, lahi ang double quote. So pag single quote, character siya but one letter only. Single character lang ang kaya niyang dawaton. So string values are surrounded by double quotes. Okay? And lastly, the bool, which is boolean. So boolean stores values with two states, which is true or false. Okay? So diri na ta declaring variables or creating variables. To create a variable, you must specify the type and assign it a value. So syntax na niya kung saan type sa variable, then kung saan value. Okay? The word type is one of C++ types such as int, and variable is the name of the variable such as x or my name. The equal sign is used to assign values to the variable. So muna yung example niya. So assume na to. Natay disgi ko diri. Declare ta diri og int. So pag int meaning sa siya integer. So gi-declare na ko si int as age. Okay, age is equals to 30. Na 30 daw ko no. So ako siyang i-see out. See out then age. Okay? Check na to.
Okay, the same siya. Int mynum is equals to 15. Now, pag isi-out niya si mynum, unsay mo gawas? Iya atong igawas tong unsa iyang gibit-bit, which is kaning 15. Okay, so try na to. So, kuha ning iran, so ang gawas is 30. Gana 30 man sir, nga ang gisi-out nimo is age naman. Kaya tungod si age is composed of the integer value which is 30. Nga naman, unsa man nganong 30 man sir? Kaya tungod nag-declare ta og variable nga integer. Okay? So meaning integer whole number ang iyang display. So, pwede na to siya ibutang diri as uh, yan eh. My age is ana. Then run. Okay, so my age is 30. Di ba? Check lang ako be. Okay, recording pa. Okay, so kato. Then what if concert kanang mabutan tag i-add na to ang duha ka number. Okay, so butan na to. Burasan ako niya. So dire is first number. Okay, balik na niya. Murag recap lang ni sa katong last time nga introduction ako sa inyo. Na. So kaman ako na siya. Then dire um, first number, second number na ni dire. Second number. Second number is equals to 50. Na-assume na to 50. And declare ta dire og result. Result. Okay, result. Which is dira na to ibutang ang result aning duha. Kani. Ha? Sa first number ug second number. So kung sa ubos, ato na na-compute dahil na silang duha. So kuha na to sa result, nga variable, kani, then equal first number plus second number. Okay? So unsa na sa solve kay first number? 30, tama? Second number, 50. So pila total niya? 80, okay? So ako siyang isi out, then initiator niya, then ako ang butang diri um, the sum is initiator to siya balik result. Okay. Ngano result man sir? Kaya nga naman, gi-add na to si first number o second number. So, unsang totalan niya, diri mosulod kay result. Okay? Basic lang nga mathematic or arithmetic approach. So, ako siyang i-run. Okay. So, the sum is 80. Guess nyo? So, I hope nga wala pa muna ako na overload, na information overload. So, other types na niya is kani. So, sa example. So, natay int, which is ang variable niya, my num is equals to 5. Double is equals to my float num, which is 5.99. Yan naman. Kay double, ang iyang dawaton is stores point numbers with decimal. So, mo na ang purpose niya nga double yung i-declare diri. Okay? Pag character, my letter, ang yung i-declare nga variable, meaning, usa lang gid siya ka character.
which is enclosed with single quotes. Okay? Take note ha, katong basa to ganiya. Then a string, which is ang variable ni is my text, is enclosed with two double quotes, which is considered as string. Okay, then may boolean, true, i-display niya if ang condition is true or it's either false. Kuha ninyo? So you will learn more about individual types in the data types sa kaning chapter daw kuno. Okay. So kaning code ang iyang gigamit. So katong example na og ganiha. So I am my age, which is 35 years old. Gets niyo to? So copy na ko niya. Burahon ako ni. Burahon pa ako ni. Ana. So see out, I am my age years old. So dapat i-declare natin si my age. So butan na to siya. Int my age. Okay? Equals 20 na. So pag ato siyang i-run, so I am 20 years old. Okay, nakuha niyo class? So continue ta. Now add variables together. So to add variables to another variable, you can use a plus operator. So mano tong gi-example na ko ganiha. So kani declare na po ta balik. Pareha ganiha. So i-base isayon lang nato. So buta nato int x is equals to 5 semicolon. Pwede ta mag-declare og variable pag int sila tanan, pwede na to usahon lang tanan. Ato sila i-separate by comma. Pwede pod nga ingani balik-balik ko nimo siya. So y is equals to 4 na. Then int pud ta, then result. Asa mo to yung gibutan to ya? Okay. So pwede na to siya butangan direct sum is equals to x plus is equals to x plus y semicolon. Okay? So si sum isulod daw niya tong unsa tong variable ni x ug ni y sa iyang variable. Kuha ninyo? So gi-plus nato si x which is 5, then si y which is 4, which is mosulod siya sa sum which is a total of 9. Okay? So pag ato siyang i-see out, then sum semicolon run na to, then which is indeed 9 ang total. Okay? So next na punta. Okay, so I think dira lang sa ta sa karon. So I hope na amoy nakuha sa akong discussion ron. So again, you will be using this online GDB since kay wala pa mo taga face to face, dili pa mo install og application sa laptop. So naamang gyud mga bug dito sa application sa Android. So you can use this online compiler which is onlinegdb.com. Okay? Again, i-select na to unsa nga language which is C++, then hayat ta mag-code. Then another resource is this W3 School. Okay? w3school.com. So at i-locate lang niyo tong C++ tutorial para na may mga reference. So pwede mo mo-follow. So for now diri sa ta mag-stop sa declare of variables. Okay? So after this mag-post lang ko og quiz which is to be uploaded also. So again, pag gusto niyo i-save ning code, pwede niyo siya i-download. Then mo na ako ang i-require sa inyo ha nga inyo ang i-upload po sa tuwang klase. Okay? So that's it. So I am doing this tutorial from the time of
11:17 p.m. Friday, September 17, 2021. So, yun ang class. So, happy coding and start exploring. So, goodbye.